सरकार परिश्रम विश्वास करे। आपण यीशु ख्रीष्ट को आपणार परित्राणकर्ता प्रभु বুলি स्वीकार କରୁଛନ୍ତି। बालक महोदय प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मोर परित्राणकर्ता भाବରେ हृदय विश्वास करूछु। आपण जणे सर्वात्मकरे विश्वास करନ୍ତୁ जे पवित्र सेवक पद ग्रहण करी एई मंडलीर बालक देवा पाई और आपण प्रकृତରେ आह्वान କରିଅଛନ୍ତି। सदागुरु परमेश्वर मते बालक भाବରେ नियुक्ति करियछ मनोनीत करियछ। आपण कोन शपथ करूछନ୍ତି जे आपण जे दायित्व ग्रहण करियछନ୍ତି ता विश्वस्त भाବରେ संपादन करिवे। धर्मशास्त्रରୁ ईश्वर को वाक्य प्रचार करिवे, शिक्षा देवे, वाक्य प्रचार करिवे और शिक्षा देवे। एई मंडलीर उपासना परिचालन करिवे, भुवन प्रभु जाति विधि को संपादन करिवे, कृष्ण को फलर प्रतिपादन हेबे और समाचार प्रचार करिवे। आपण कोन प्रतिज्ञा करନ୍ତି जे आपण विश्वस्त भाବରେ प्रार्थना शास्त्र पाठ एवं आलोचना ଲାଗି ରହିବେ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ତାର ସବୁକିଛି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ନିୟମର ରକ୍ତ ହେତୁ ପ୍ରଦାନ କପାଳ ବର୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫେରି ଆଣିବେ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସଂଶୋଧନକ ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ ତାଙ୍କର ହେଉ। ମଣ୍ଡଳୀ ପଛରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ରୂପେ ନେଇ ପ୍ରତିନିଧି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସେବକ ଏବଂ ଏହି ବାଲିବାଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣେ ବାଳକ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦଣ୍ଡମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। Oleh itu dan udah pilih kerasukan kerangka lebih nokre. Karena itu akan berhasil. Oleh itu sudah ini saya waktu mana? Bapak itu, bapak.
stand खोला ना है ना के साइड ऑन थारा पर Nami gamantum aina dong alam durun tiang tile aman aseda dan asegure asemanden atapillen do aman kuduk garapin bakti kajam nam guru guru ma abrar nanti jelasan ayat awan diberi pencaman nyaman dapat se gamantum sedawi asraman sebelum karena beri kami ada dari nam kuduk gopamarji kapal libara marji kani dulu na gopamar para asin japle milen japle kena tiada dunia kapitai agar bertai kena sekenon nama dikalingan wana onan merjeng lar jembat naman brillo sapsia ay namang linitit dengan kala kanulinan ore darukan ore nirsen tintun danuanyan kencan dekulen dan kubat sangat doang kami sering notar bakti jenadin bakti terjemahan bakti judamnan bakti dengan lekan nukun maknya rakite ete goy wana onan merjeng lar bakti sapsi dan sita gam lewat dari jisun bakti teraiwa amin ka ruang minat ko tinamura kitunglen boy boy asim kawan itinasan gamnen kenaman tadipin kitunglen asuyuk kitunglen aman sanaya perlen kenasan keran gedong namasin saya aman menyandang nempat aman sorga aman gugur kenasan dong namasin tai bokui dalmui pandin pati jelilen dong namasin tai bokui dalmui pandin sering kali bali bada pati dong naman tigil kenasan keran gedong namasin tai kani bali bada palli aman menyandang nempat aman gugur le gamantung kenasan dong namasin tai dong kani palli na dong gamantung aman Puran asusuna dinna seri nabi sipa jaman nyanale urung lai dong namasin tai bupa amar gumantung pradhani mandala dong aman nyandram lekan palli dengan bupa amara mena pele kana sanjana dong namasin tai wan nemiani lulu dinan asan bota me bupa amaran dina gamantung limiston gamanga dong gamantung anyam jengka man le gamantung anjana bab bupa amaran jibati allen aja baklai kana san dong namasin tai bindo gamantung aman merit jangan batu on nama dong aman jabo bagari Janta kami kemantung kampal dina dong, dina ada guna mungkin jadong, dina ada guna kudu merandang jadong, dirna berang jadong, dirna berang jadong berarti kubang kubang kemantung. Amanat sana oskai terkunam di geralaman panutin, jangan anak jana, ayah dong amat tiap tidak on nama dong apa yang berapa kemantung. Silingam sulketai balta on nama dong, beri sing pindah jina silingam sulketai, kudu penjadong amanat sita, ganu guna masan yang berapa, jisu jumlah nak kerja di naiwan. Wang dengan pun jinju meribalen fitung Ombam senin kanugo panimingan Tuhan amna genari ganap berbradan jaga oman ruangan apa janjak ne binasan aman mandran ado dengan ruangan adnen atijin adnen aman tigilen kana sentong menasin taiba kebantung meni bali baro palliap sele ruangan perjanja aurung binasan ruangan apa jan adne binasan nami sering Gamantung kan dirinskon gamango kan bali baro palli bakudi mige lunci lunculengan abo bupa merada binasan allen wa awnan mari canggar naimulengan kanati allen nami dinana surpelai aja baptai bang kanasan onno ma balali kana sayena yang tagamle atengan jadongan ruangan selain noskaite amanat selain noskaite kanasan anina dongan canggar dagi teman-teman canggar dagi baran Sanggara dagi gamantung kutub dan menci bende yang tekan lamanap sele asli dan
aman ranji aperjan jadong akto binasir anang pe unasir ketuan tahun mangga masuk pelai bacanan anyemling nama jak hotayang amanap sintale eno gunamannya jisu mere nyemling nam garde kenai Amin. Dupeng kami di amin. amin. Kita dijemput kilmaran si Daguji, kama di mana main kalau betul apa mana chair ni Oke, Ada ini dengan lendera penabara boleh berkaitan tu. Saya belum artinya apa itu. Gamang tukaran senis dengan jadi tapi ada kalau beli kan tapi kepaman jangan bang orang nanti kepaman juga takut ni. Kena yang dengan suara kerudu yang senang senang. Aina namun apa sertifikat kepaman tadi kalau gamang aina namun sertifikat ada nanti kena yang dengan. Kan sertifikat ni itu lagi orang aku. Saura Baptist Christian Community Community Estate. Saura Baptist Christian Community Community established 16 February 1947. Bethany Bangla Seranga 761207. Bhaya Bhuma District Gajapati Odisha India. Society registration number 8445 by 709 8th March 1975. This is to certify that Mr. Livingstone Komango has been awarded this certificate on the 9th day of September in the year of 2020 at Baliwada area as an ordinary pastor of Baliwada area under Saura Baptist Christian Community with the all rights, honor and privilege pertaining thereto in the occasion of special gathering for ordination. In witness thereof are set up the seal of the said association and signature of the authority persons. Reverend Michael Karki President, Reverend Nok Naik Vice President, Mr. Nidhajan Mandal General Secretary SPCLS. Kali certificate aina roman yang tidak yang terkait dengan produk dan sertifikat ada yang dengan kita datang jumpa.
Ini melihat tidak kami upah berbuat kabir itu ini referensi untuk mengambil baris dan upah. Tapi namun kami ingin anak kalian bahkan bagian aktivitas kalian untuk main dengan pamer naikkan kabir. Kodon mi kabir nakmang wa kita nadong senin dede kami ako pali dengan kota pe pameran atana baban do pameran anak dolunan san lalu lai pe pameran tikangkin merenci do kan bali baro pali dengan nung kulingan kenapa tapuan tinggi do nami jenak baban ada ni aku pameran do lulu naling naik dan aku pameran sunayim dengan kudep den lek tete ko kambol nakken organisasi sentai tate rumi kambolan tinja sudah mekelunci rumi tarono por solo foto ale nakken orba iki ale kan tap megali kan bupa menasi menurut sedalen surpet agak রবি তার অপর্ব স্বল্পত পড়িবা অতএব যে ইচ্ছা করে কিংবা যে চেষ্টা করে তাহাটারু এয়া হুয়ে না মাত্র দয়ালু ঈশ্বরটারু হুয়ে দয়ালু ঈশ্বরଙ୍କ ଠାରୁ nasan sim lebih jenengate lebih good lebih jenengate indokanate hitungana semen hitungana knipian hitungan batin nami bali baro bali dengan aku tuh nung kunci do berada di sini aku babinasan hitungan asoyum talian kanate ubangan kanasan angin asoyum tali kana banci ini di rok jatuh ide tante na boy kelna jeneng deku judam na jeneng deku au ram temen jeneng saja au ram tamlen na deng jatuh labong dalam kanasan hitungan do maksita ite tampalina do maksita ite kabalin ayo mana karai man jenjem rik hitung do nama sentai ban do nama gogotai
ruangan ada kunaban air benasan ruang lengan tem kuduai disediakan cideku anin jado ngapan orang panggir re manran jado ngan yang binasan hopling binasan aman tak meje indorang na manran jado ngan ruangan asanang lengan ruangan ada kunaban anggam binasan ruangan abisian jajong-jongan dong dan aman tak nidil asal dong masin tay dong masin tay gitu nami kan tinji tadi ko tinjanggai bagojar bokuri ayam lengan ewan ajari kami bali baro bali amna gurba marandek kondak golak nyana le yerai dong medap ani talai bayaman deli nasan nami len kanu godam pastor Livingston Komang badongan pastor ade birasan sora kanu doayan batin angin adongan len atap nik laiwan ajak bab laiwan nyemling nam kerasan kan puan taunam abselenyen bang karbel dinai keralogi gupa mernadom do angin atudu bojan do angin adang gelaonan angin agoyenan do angin outlengan do angin adang glionan do angin ayangin cenang karena beri ayang bulji berada sim dengan teguji kenia berada ji mangbaram surpeta kitung yang tegamle aman batin aninji kenu dengan dendele yang tegamle bos ingan ji amanap sele kitungan asam gamle anji tanangle irna dage manring nan apnyana teji dobo arab sudage manring nan apnyana teji dobo arab sudage simbirin nan rati deji bonasan kemantung kan buan tahunam doa simbirin dan jadong aman apsita ji yang gam jenggara dengan beriktadan do dong dengan jangan radu tul dendele amana tilen apallin arnu punap sele aninji tile todong kemantung anayiman garberan batte aninja apallin jarnu pun jadong rabdut ji bonasan berik simbirin dan jadong aman kemantung pun ado dengan pun ajin jangan tiada barjangan kemantung namanya angin abunya ngunci dagu do angin gorcang teman dontar nalo dajingan tu sim berinda dagu kunkranu kunjang membar masuk petai ain dajingan te adam berinda bulu menci jangan adong silin masuk petai jadong aman absita ji yang tegamle kemantung aninci kudu menci domnam pantong teji domnam abu gole rajam namasan tanam teji kerasan anin jadong aman absita ji orang lengan rendik kanap asu panindeman begda tanun jengan kanal kalan do begda kemantung duan semen arnotin kana kudemen sering ondam jadong naman aplo aji raprabaji absita aji sayam aji yang tegamle ayi kana palli napsale tanam pijan deli kun palli napsale aninji teidam len kemantung rajam napsale aji baratin buat tahun kena senjengan sayam barjangan kemantung nami palli barang merancap seledong mensentai kamme dage terang kijan adeli nagu pamaran ewang bayale irben yarna binasan jalan pangsrogal batte namai jaboy baik jalan ngilji kerasan dong namasen taiwan kan baik nyen mangbanam surbetai kana taman apsita kana taman matlida manran jagni gilengan order nagni gilengan polisi jagni gilengan arjun nagni gilengan kane maran jagni gilengan yang gam kanggali nasoyum nyantran गाड़ी देते तो कन इंजिन चलबत अब इरब्राना जनम बिनो यांगम कनाते रडो डकोते तो कनन के बारालिंगम जनम प्रमण देले तुमना देते कनासन निमलिंगम कन गाड़ी ना सुरपेताय दो वांता नमा सुरपेताय परजनन कनित्य योमनम जिजनन अनबा नमा सुरपेताय wan anita dong aman absita do anita dong aman sanap yuntiadi kralogi kan wanta onam orang nirendik janam ano jalan anirsen bintun Tuan seman atanar kan sering aman rabraba dan nantia to janadin to janggaran batte para malam binasan aman nabdin tia do kenubun amannya jisum ranyemling nam garbe renai amin. Ini tinubun dan David Sulam Komang
sele ay nga baik gadi natin kan bali bado paling sering atile ngatengen itu nga ate mangina bulan wa owner mari chan kala nanyum lengan kana te hele koba para na baik gadi tinasan ni kan ini gata Kalian menjadi tim berbuat kalian sampai kepamaran kenapa sudah digunakan tergambar pengingat tinggal yang tidak baik dan tidak itu ada sini sini jadi kepamaran untuk cinta jadi palingnya untuk cinta nama mereka perabotan tingkat berkelompok juga ini anak turun kalian jangan cek ini. SBCM sedang selesai. Tolongan selesai, upamaran diapal, upamaran berkulit yang selesai, yang bagian berkulit. Kalau menteri wajib dengan hitung le, utin di irkini dam, irat dam nak penanti tinggal basule, ada kutina, aboy na Nene kontungan radam ti arada kamang ti akamang ano sri deti gamben abdu warki tumle nasuda suyimando nanadi nanandra banasan batekada pati gopamar pastor pradhani mandal bati ating minjum ganuban dayata nabi ayam abrikin asan adinano ganugul bati dulu binasan kitungan jadap ayaman Gapile to pinending go nami tariko inji angkai bagodan bokudi sering ani Obama baran sering SPC akan ganapi nombre anam dulu nanti kenati jen sore kedua itu tadi kalau penting nanti menglingan ping balan Seorang kedua yang senang sulit, dong nom, suya tu, awal lebih nak silasan mereka nak pantai kan, senang, awal lebih tu. Gudang Gopama dalam sita ini itu mana hidup di goda susunan dari transportasi goda dan sanbati waktu dan asal lalu itu mana asenta government dan asenta kapan pengenalan peraduan ini Gopama dan jauh sadar Thank you.
ini tapi kalau peti sering tidak pernah nyata namanya proyek tidak upah pernah awal hanya selas sedikit itu tidak dikenal dengan ada yang siapa yang kaya. Demi guru-guru kita dulu dan buka apa mata abo singa ni titik sanam dandali pura tasinga ada nanti muncul lagi ba yandram daraman titik singli dan ba yandram daraman itu nanti pos terkira satu tongkat tentang tene nanti muncul lagi ba tene Bali baru area Biswawadi aku para punya lagi ada di Guru Raja kini buduan balik angka 11 loko 71,101 tongkat ba jambroman 297 rupiah. Bebas. Ada ini Dene kali ini kene kupaman saya sakit berapa kali Dene Luna kupang terus aktivitas untuk kader ini lebaran bidang Tuhan itu nak menunggu keningan dosa disini jadi ani nasura napsitan do asu merasa demitine upamat ini pastor pradani mondol anak dulu na ini upamat ini dibungsukan kemanggo ajenak kok karbi royangan ini bago royangan sanle kemang pengusahaan le rukuna akan lebih nasa itu nadok sinata dan kadang dengan aku lagi tidak kedua dengan muda barabar jadi artinya dulu upamatnya di sana baru ini bali baru pendisar ini dulu dengan upamat ada tapi upamat baru yang meranci batik peradan ini buku barang dengan buku lebih apa disunanya juga duduk di nabi ini upamat Pradani Mondal sede itu sakti biran gamle tine nidol naku jadi udia mungkin apa terne naku to sasuro pari sesala pare kar pari asma or pari unasan nami dene gupamar nangin lulunan terkulit ne oke petik de gupamar ke oke arayo ngirta karena sampai dengan
royongnya na buta nasa na nagdulong nagsala yung naganda di kapitin ng sine para marinjas kayo keman kunay kung gagawin apsi tayo yung rota kampulan na kinotay tapi bago Timothy kampulan gunja suran gunci do tapi kada dini jaga ni dalam deku gun abang sasanu nyen sanulai manreng na godan nyen taput lai dirna godan kandrat lai namsani itin te arno ta unkaban rota sarama gaman kun anta inna dengan tikti anta ti nyen sare terus semende parongnya setete bindo ayi ngana kuban ani aban mungkin agi te iksum titi ani ki adon jana ngani tikti ini kinon dengan hitungan buduk na adon sita ite kralu itine luluna gupamat na adon hitung sita ite jadi na ani agnu goda sering dirna lagi hitung na baran nemle girai tirdaku do ani nye bangsa sanula mantreng na goda nye taputla dirna goda dan berla jadi na baran asusuna nate biar bindo atau kubinate kalkal bindo hitung na do sari sine dede gupamat tine pradhani mondol ani baran susuete baran tapudete haleluya haleluya soralin naboy deku bayaon kamlu bende kutete air pasjat kute aing ado bayaon kam bayaon lagi gopamar kunamre yani ate pasjan aku len aku pam haleluya haleluya lagi alen andra urisa lagi deku asam sikoi deku bindo tine gopamar ani andra dengan baru bijanan urisa dengan gopamar baran adu dinasanani royangannya baradi bisa tete bindo ate jilla dengan jalan ani gopamar baran adu dinasan royangannya butin ate abu bina jilla dengan baran itu bagu jilla dengan bindo gopamar pradhani mondol ate jilla dengan Kamang tu nak kena kilbaran lebih nasrani royangan yang le baru bijanan ate blog dengan anin itu nabaran nak lebih nasrani royangan yang kenastan uduk gopamar sering dine pradhani mondol jadi na anin adom kamang tu naur sitara nasar anin pati ate state dengan ate jilla dengan ate blog dengan abaran lebih nasar itu dengan ada kuna berada jadong agupa minasan ani royangan yang kenasan gamang kuna dong jinyen bapti sentai do ani nadong janang nyen sentai do itinasan nyene ani namsaloki awur to birna bitinasan apti royangan pange itinasan gamlende paagulen andrukunen nyen paralinai Miguel Kuntiso unji kudi tiji salo sere Miguel Kuntiso unji kudi galmu sikwaja paagulen alen abaralina agupa perbate do ani bakti jadi ate pada dia birenjis do manawanya jadi nyen yang lain angate derukan dari barang atau barang kedua ini kuna yang mengenai dan doknya bakti itu do ani boy tanin yim ani gopama oki bo rata kambolan yang kinor tae entah di nyanang bir kambolan gulja suran tamji kada ini denganku baran asusunan seri tanah kuda nanti bangsa kinsa kimaran seri lagat kimaran bangsa baran asusunan seri dua ate bangsa tanah kuda nanti bangsa kinsa kimaran seri lagat kimaran boy bangsa jadi na gopamar na boy lagat kimaran itu ani boy tanah kimaran kule ani lagat kimaran kule baru pi ani bakudi yagi minjim sikkoja gopamar baran alun binasa royangan yang Sora kedua dengan boga, bakudi nikal kunci bakudi yakudi nikal mulai saru kata. Oniso soto sutri aja nih. Demi sikoja bakudi yagi minjim sikoja ni baran. Boga kecik di kedua isarle sobat jor dengan kelen di deli. Boga present kuna yang dengan sering nak main deli dan untuk gopamar yang sering awal present ada itu nagu pamaran dene pradhan. Boy, booming, karena kilbaran dan cinti sore kedua dengan asoban tidak ayam dengan
iro bedol lebih ani berarti lagi kudu ganan tilingan serta ani bali bado bali selati bindo sor kanuria sele ate ani na umreng demnan ani na barang dakuli kana sabkan kudu banate ani kudu ban berarti le kana sab kituna do sani sinan deati ani barang susu yatin ani barang tapku deati kana sab yang gamle ani menteri amreng na terotto menjagalle soy soy le berarti tobe kana sab kitungan keralogi dongle jana sai mai alle nab sale ani na boyo arab sudah gi alu pamaran jadi kuduk lengan tani diem lengan ganan pil lengan bara lengan do irna lengan ronoy ta lengan arab sudah gi angan leng baranata watu boy pabalak tinjana binwani tanaku sikko ja irpa balbe ani itu na barang lumle kanasan gamam tunado yen sentai itu na inado awrop sitale nami bangsa gi ani luluna na pamne nasan jana itu nado sani sinan de kanasan yang gamle ani menteri amreng atram tamen le soy le dok prabdi tobi kanate kudup sare sodabe do tine yang le jana ani jadina rupa pernakal kuduk go dengan ani sayole ani dejing kalkal gege deni jeneng de agung ji sibiliji abo monnan bate barali yeragi kana senjenang yang le adon jeneng itu na aur logi psitai jadina angan telek barante telek babo lante len banalai nakati yerta na dengan kanudi sadita yerta na jadi jeneng de kitungan allena produk padu kuli dong len pati apnyana kana san ganugudon Gopamat hitungan aur logi dom nom sita ite aman ba talle teng senayaman doteng tadi biranji doteng anu buyu biranji mangnam sedingan nanya lai purbati demi sorakan dua dengan de to de pati dengan de tetiak barang jaman bati anu dorai de kanasta engale pol ka me tini tin taro ta anu baban jinam sele dalam kunde le ruang dengan ta tin yang tai do ayingan naman ranji anin dayan nan ayam dengan ode ayina abnun kirim selagi tebiem tadi una menragi dengan ani tidak tinyang tadi kenasan hitungan una ulun puja jadi kabe dok nam tita kenasan demi lululin jenang den itu una kenen til barang dengan gadir dengan ode til una til lulunan agasa yang jenang kani palbim sele kani dua ayam sele kun gadir dengan ode tadi til dengan berarti itu ongen aman sayang teh yang terkabel hitungan aman produk pada kulit manrengan atau ku basi kaja hitungan dolar berarti saya jaban le tine gupa marap sale atulu bode marap sale asing berinda jam sale alle noda barang sale ayim le alle gamam puna do alle sinete do hitungan sini dengan surpine telle agar betul kudup sering lahan karuang dengan ada kutinan muda hitung le buku hitung le kenap hitung le dom nama sentai dom nama buku taiwan ini asal gamle ke gamam tu mandra sini dengan di sunat di do mandra